صبح خیر тамошобинони гиромӣ. Сиёвуш саҳар кади ғирғир берни 4 дараҷа гарм деғанам хел имрӯз. Субҳи саҳар кати ҳаво тоза, ҳаво хушрӯ. Шаби дароз рости гап тамошобинони гиромӣ борон задак. Аз субҳи саҳар кати бинин оля майда ба фикрам боронча ҳастин неки не охавай не борончам нест гӯям. Неки ҳавои тоза, ҳавои нағз, ҳавои хушрӯ. Ман беҳад хурсанд шудам ки шаби дароз борон зад, барои он ки ҳаво тоза мешавад, ҳама ҳамон касалию хали чизо вирусо ҳамаш мурда меранд. Барои ҳамин нағз ин субҳи саҳар тамошобинони гиромӣ ҳози ҳамроҳ ордоб тайёр мекунем. Намедонам бо шумо чӣ мегӯед тамошобинони гиромӣ, аталам мегӯянд ё ки чӣ умуман хаёзӣ мебинед бо менависед ки шумо чӣ мегӯед ордоба. Мо ордоб мегӯем, намедонам дигаро чӣ. ин тамошобинони гиромӣ равғани зард мебошад. як қошиқ равғани зард меандозем. ва 2 қошиқи дигар ордро меандозем. ва тез омехта мекунем. من میخوام که کمی قصد شود، برای همین خاطر آردش رو بیشتر میکنم. خب من همین خیلی آرد رو سرخ میکنم و بعد آستا شیر رو میاندازم. شد тамошобинони гиромӣ ордобимо баъзи косаҳода мекашем ва мешинем субҳона мекунем. ҳанам хел ордоб тайёр шуд. Тамошобинони гиромӣ кофе ва кӯдако хайрият биёен охи оз кӯдакоя биёен кати ҳиҷ намебиёяд. Ман рафта кӯдакоя биёраму субҳонасиам шудам. خب тамошобинони гиромӣ ин субҳи саҳар ман хеста ҳама ҷой уборка кардам, тоза кардам, ҳама ҷой ростика беҳад монда шудам. Ба зур уборка кардам, лекин гӯки уборкаи бисёр накардам, танҳо ҳамин хонаҳоя палисос кардам, чангошо тоза кардам, полоё шуштам тамом. кӯдако кати беҳад сиёвуш ғам додак, барои он ки режимаш дига шудеса. Субҳи саҳар соати 10 ман агар ки гуворада бандам шав, аллакай соати 12 баъд бедор мешавад ва ҳамин кати соати 4-5 мешавад ба мехоҳад хоб. ҳатман соати 4-5 ман намебандам шав, намехобонам шав. соатҳои 2-3 гӯям агар бандам шав умуман хоб намерад. анамихел барои ҳамин соати 1 шуд. барои ҳамин соати 1 шуд баъд сиёвушо ман бастам. беҳад ғам додак то соати 1. ман гуфтам ақаллан то соати 3-4 хоб равад нағзтар, лекин оли худо медонад ки то соати чанда хоб мерад сиёвуш. намехел рости гап боз ман мехостам имрӯз уборкаи хонаҳоя кунам ва баъди обед яъне ҳозир ошхона пурра уборка кунам, тозаву озода кунам. шкафоя мехоҳам дар наша паряда кардан, лекин рости гап ман умуман намехоҳам кор кардан, барои он ки ай субҳи саҳар якам хел сарам дард кардеста, беҳад овозам гирифтеста, хели гӯям маззам нашудеста. намедонам барои чӣ грипп шудеста бошам, чӣ хел нафаҳмидам. барои ҳамин ози дору хӯрдам, мехоҳам каме хоб рафтан, беҳад хоб мехоҳам. барои ҳамин ҳеҷ кор намекунаму танҳо хоб мерам ва бо светои киштам. хайрат ман успед кардам, палисос кардам, ҳама корома шудам ва баъд светом мурдам. ози медроим нилфар кати агар нилфарам хоб равад хоб мерам, нахоҳад бо нем. анам хел тамошобинони гиромӣ комментарията фикротона нависед. видеои уборка рости гап ман видео кардам, намедонам ки ва видео чӣ хелае. вақти монтаж кардан мебинам, агар ки нағз бошад мемонам шо, бо агар ки маъқулам нашавад намемонам шо. анам хел тамошобинони гиромӣ
بیرون میخوام نشان دادن این تغییره اینجا موندم برای که وای آب داشته کمتر برای که اینجا موندم شب بالکن موندم کودکو تر درونش در اومده بازی کردیسته بودم برای همین خاطر گرفته اینجا موندم بیرون هم خیلی نه شمال نه هیچی هوا به حد ملایم نست نصیب اگر که بگاهی شود اگر بیرون میبرویم بیرون تماشا انا میخیل من رفتم خوب нельзя об да нельзя رفتیم انا ваю رفتیم شاوش پیش پدیز رویم ما گولت کنیم ما بیرون برومدیم من اینو پیشی پدیز رفتن نمیخواهن رفتیم اینو ببینن هر دش راست داره من بینیوم اخکم شدیم اگریپا اخنکیا بیرون هم خیلی یخ شمال هیچی هم نباشه زیادی یخ اصلا رفتیم میستنم اینجا من جه سیاوش گفتم که ایست صورت گیریم به قرار به طاقت نمیشند Ваня хочет сурат. چی خوش Она просто мальчики, а мы девочки такие. да и что Нет, для мальчик сурат на ком. Это для меня. Это для девочек, взрослых. да Да. хорошо Для больших, это для больших. Большой. больших Да, больших, не маленьких. хорошо بیاد خنک خیلی میگوش حرف باشدم خیلی پربندم در یک یخ کردیم سیاوش کسی من پیش کچلی آمدیم پیش نیلوفر کسی میبینیم که اینجا در چی گپو چی کار تا حال سویتون آمدیم مفتیم سویتون بیان بعد میریم ایسیا خانه بینن و رفتیم سیاوش سویتون آمدن ما خانه رفتیم سیاوش داد زدسته که نمیریم گفته بازور کشولا که آوردستش اما یخ کردیم من خانه میخوام تیز اینترنت درگیرشتگی باشد خانه مونیم گرمک شود خانه گرمک داشتیم بیا دست تیمانده خوب من نیلوفر رفتیم این طرف کتی رویم ما این طرف راه نیسته سیاوش ببینه سیاوش 10 بار غلطید همه جاش چرکین کرد شبکش چرکین کرد میغلطی وزی با ببینه خیر آخه سرش کسی غلطید همه جا ها و امروز من خانه های چخلی که گفتم او برکه کردم و همه گلوی من اینجا آورده موندم برای اون که بالکن بهت خنک و گفتم که اونجا خنک هکیم برای همین گلو نه اینو و نبرومدستن من اینش نیست بینین یک برگکشه تمام دیگرش نیستن تو پشته همشه گویم اون من ای بالکن آوردم من این فیکوسا نیز آوردم خیلی گفتم اونجا خنکه اینش هم نیز آوردم اینش کمتر کلانتر شود بعد میبریم سرش انم خیلی من اینش راستی که نمیدونم چی بخی برگوش خیلی من خیلی شروع سبز نیستنم خیلی چیم خیلی کرچی شدگی هستن نمیدونم چی بخی انم خیلی تماشا بینان گرامی نمیدونم کنی یک هفته اینجا دیستن یکی تیز میشکوفن میبرون تیز دروز میشه خیلی هم که تیز کلان شوند انم خیلی تماشا بینان گرامی امروز من همه کارم کرده شدم حاضر بخوام شده به حضور نه اتیوک کردم در کار بعد به حضور شده ویدیوهای همش منتج کردن در کار سیاوش بینن لباسای سیاوش بیا من لباسش علیش کرم جدونه سیاوش نمیموند من گپ زدن انم خیلی تماشا بینان گرامی بیاین اکنون همین کسی خیر خوش کنیم تا پگاه هم خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشه سیاوش خیر نگفتی کو خیر نگفتی کو خیر گو لباسش علیش کنیم خیر